annonce Christ comme fils de l'homme qui a le pouvoir de juger. Alléluia. Alléluia. Ça va pas Jonathan nous poser question. Kama Dan yeye anakuwa ni Yesu, eko na pouvoir ya kujuger. Sasa shi kanisa mu doctrine, si tutakuwa banani mu mafundisho. Ni nini ile tunapasha kuwa nayo, bien tunapasha kuwa je? Kama yeye anajijaka, yeye ni justice, si tunapasha kuwa je? Question pour un champion. Narudia hapo tena mara nyingine. Kama banasema wewe Papa Jonathan, uko na justice mu mfuko yako. Ubio uko na justice mu langage, iko justice ku mukeri yako. Sasa wewe utakuwa je? Bantu bote wajikone wewe batasema vi yako kuje. Ma acte yako kuje. Ah? Batakuaminia ma acte yako, bataijije je. Bataleta terme kani kufuatana na hii context tuko nasema hapa mambo ya justice. Banasema Papa Alex eko na justice muani mukere yake, eko na justice muposhe yake, eko na justice kumikono. Basi banasema ule eko na Christ Christ en nous l'espérance de la gloire. Je veux dire Christ en nous l'espérance de la gloire. Kama Dan c'est Christ, c'est-à-dire wewe kumbe ushaka mvala nani? Dan. Kama unamvala Dan, ni kusema ushaka mvala nini? Justice. Ni mambo kani ile utafanya muvi, jo basema bya kweli huyo kuna justice. Ah? Justice unayo unatembea na tukatale. Batasema huyu muntu eko je. Ule muntu eko na justice, ni muntu unamwita ni muntu kani? Papa Jonathan shapa alifaje? Unatembea na maloa. Paka hivi wewe Eric unatembea na maloa. Eso utebiko tolaka. Si ushabiwa deja unatembea na abio. Ushaanza iki banakatala. Iki banakatala. Sasa bantu watakuita wewe vis-a-vis ya loi sio kunani? Mtakatifu. José. Ah? Batakuita sio kujija. Ça va servir sur n'importe quoi 5 hata 8. Batakuita nani? Batasema huku nani? Batasema huku muntu aje. Batanita kenu ku juste. Batamuita sio ku juste. Ule muntu eko juste ni ule muntu eko na justice. Parce que juge ni yemo ya Mungu. Yemo ya Yesu jo juge. Parce que Dan jugera son peuple. C'est-à-dire yenjo wa majustice na eko na juger bantu. Sasa sole muntu atakuwa bien na Dan. Ni ule muntu eko juste. C'est-à-dire Dan eko na shinda kumhukumu par rapport ya bile Dan ashakukana parce Dan eko naonesha ni justice. Est-ce ça va? Ona ile mort leta mswahili nini? Mtakatifu na juste papa wewe pamoja. Mtakatifu mbele mu français ne? Ça Bon, papa, merci. C'était ma définition Quand on a fait il est mon juste tunaidefini inaweza kufika mobile unasema. Amen. Quand même ça va, chaud de savoir pas les fois. Ça va. Comment ça ne va pas unasema hapa abibambani. Angalia, c'est possible mubintu bile bioto kunafanya kama uko na deuxième fondement mu maisha yako ule banaita Dan kama uko naye bile bioto tanza kufanya bitakuwa paka juste. C'est pourquoi mnaona Abraham alianza kulite sana na wale bantu batatu walikuja kwake. Anabambia ile Sodom et Gomorrhe munaenda kudetruire. Kama unapata mu ba 50 ba juste, est-ce que na bomu taba detruire na bantu babaya? Asema hapana,
poto abepanye. C'est-à-dire muntu leko juste anagalaka paka épargner. Acha komba ilamuke, acha buloji bulamuke, acha bantu bachangane bakutafute. Mais we bakia juste, ule muntu eko juste, Mungu anamudelivraka paka. Mungu anamudelivraka paka. Njo force ya deuxième fondement. Ni wewe ukuye juste. Mubile la toko nafanya kuya juste mubile kwa toko nafanya. Dites amen. Papa soma mbele Job. Job tunampata hapa Jonathan ile manani yake ile Arleta ile. Soma mbele Job. Kubi mtu mwingine ubiprepare mes réseaux. Inakuya. Beba Job papa. Chapitre combien? Hein? Chapitre combien? D. Verset 1. Ufika tana moto twende. Shiki. Job chapitre 2, verset 1 à 3. Shiki. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Batoto ya Mungu siku moya banakuya kusimama kumbele ya Mungu. Et Satan vint aussi au milieu de se présentant devant l'Éternel. Shetani na yana kuya kumbele yabo na yana representer kumbele nani ya Mungu. L'Éternel dit à Satan, wa milele Mungu anamwambia Satan, d'où viens-tu? Shetani unatokea wapi? Et Satan répondit à l'Éternel, Shetani anamjibu Mungu, de parcourir la terre et mina de me tokea promener. mukuzunguluka dunia mukuzunguluka. L'Éternel dit à Satan, wa milele anamwambia Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? est-ce unaona kumutumishi wangu Job? Il y a personne comme lui sur la terre. Hakuna muntu eko saye pabulongo, hakuna mudongo mwile wakati akukwe muntu alikuwa sa Job. Eske na we mwi wakati ya mubaya ya majipa kipande ya mapantalo isha kutrase muntu baname banamuke bera vala mbaya mwita. Eske Mungu na ye anaweza kupata muntu hule konogopa Mungu sa Job mwile wakati? C'est un homme intègre et droit, ni muntu uleko intègre kiseko droit, craignant Dieu eko nogopa Mungu et se détournant du mal. Eko na chana na bubaya. Il demeure ferme dans son intégrité. Na mule mu intégrité yake asa kufunga sa kubakia paka vile. Et tu m'excites à les perdre sans motif. Unachikiria tu uanze kunisukuma ni mupoteshe pasipo mambo. Est-ce qu'on a sukia sauti ya Mungu mikono? Amen. Haleluya. Tukunaenda we na mie kutafuta un homme juste. Mungu atubariki sana. Un homme juste. Kama we na mitu unaona sabale bantu wanegalaka na waki beko juste aba na kubeko wako. Intègre signifie quoi? Un homme qui est intègre. Mon frère. Hein? Je n'appelle la définition de français. Je ne sais pas français. La définition de français, ça m'a fait bien, Eric. Un homme intègre. Un homme intègre, c'est celui qui marche dans la droiture. Je vais dire intègre et droit. Vous savez, répéter moi. Intégrité. Hein? C'est-à-dire qu'il a tenu à mon totalité à droiture. Moi, mouruluka kama masomo hein? Ngoja nimeshapaka on est mon niveau. Hapa ndio ma niveau tu unatafuta hapo. Intégrité. Hein? Papa Alex.
Mkamilifu. Mkamilifu turubia na Swahili. Mkamilifu ni fidele. Ngoishi. Amen. Suivez s'il vous plaît. Hapana kwa distrait. Suivez. Angalia. Unaona mafunzo ambayo tunafundisha? S'il vous plaît. Fashi ingine professeur ou bien enseignant anafundisha nikupite unafundisha na mtu anasema amen na kinwa kishuke tu unaenda be kama tunapenda kukurudilia pale ni njoo yeye muifondoma utoke kuna base. Utoke kuna base ushikie. Hapana kwa distrait. Hata unashia bantu wanaleta mamo, tukunasema tuolo kutafuta tuna mais tukunenda paka tutafika paka pale. Papa, intégrité. Une personne incorruptible. Donc ye aba mukatake milomo. Mpige pasa mikono. Mtu moya unaba mukatake milomo hata unakuwa na mfranga ya je. Haste chika mukate milomo. Hakuna corruption haitapita. Hata mtoto yangu probleme nilizaria na ula na wangu me wangu jo anakosa me mie mtoto yangu ya stenikata milomo miataje mitasema mambo vile iko ya kusema ke huyu wangu jo anafanya nini anakosa huyu eko na raison hakuna kukata milomo. Jo na dimanche tulisema wewe uko nani we jo ujije mwenzako wewe uko nani avoya kujije mbele muntu mbele wewe tafuta mbele eske uko juste mobile bioto unafanyaka wewe jo ujije mwenzako. Angalia Mungu muile temps ya Job kama ni ku village kani kama ni Korea kama ni wapi kule walikuyaka na bantu wengine wanasemaka hii histoire inaweza kuwa paka hivi tu walisemaka paka hivi ina mateso aje ya umuntu hivi kweke mais yo ilikuyaka ko mais Mungu ako explique na sema muile temps akukwe muntu pater alikuwa integre sa Job. Dans l'état définition, intègre, qui est une probité. Probité signifie qualité d'une personne honnête, bonne foi. Amen. C'est-à-dire qui est une probité incorruptible. Qui est parfait, état, parfait en état, qui n'est pas abîmé. Je le tourne dans kona, muntu leko intégré. Anna abîmé donc kabuchafu kwake akadako. Alléluia. Mungu atubariki sana. Dites amen très fort. Incorruptible, qui est incapable de se laisser corrompre. Anakatalaka ye ajachirie ba mukorrompre. Un homme intègre. Sasa kama tunasema un homme droit, njoo ile wengine wanasema un homme droit, iko inaonyesha un homme qui est juste. Muntu leko juste. Équitable. Sincère, honnête. Njoo le muntu analeta droit. Donc tunapata mo juste, muntu leko eko juste, c'est-à-dire mwile tanzo balikuwa juste. Juste. Kile kilifanya ke Lot akuwe épargné Sodome et Gomorrhe parce alikuwa nani? Alikuwa juste.
Kama ile temps ya zamani kwa bantu walikuwa juste selon la loi, sasa wewe muita ya grâce. Grâce inapita loi. Ule muntu yako na grâce inapita loi. Unaweza kuwa paka na grâce, hauna na loi, mais bata kukondanaka, uko juste. C'est fort, hein? Ça on est bien. Quand mouton, il est quoi très compliqué, mouton il y a loi. Ma loi moins compliquée, mais pourquoi l'autre il quoi juste? Ça c'est mouton grâce. Pourquoi ouais nami tashinda kuya juste? Mon frère, ma soeur, mangaribi ya leo, mui deuxième fondement, changer notre vie. Tout changer ya kusema ya kupenser. Tuko bantu wako juste. Ataka bantu wanakuangalia mwafini banasema huyu frère anagalaka juste, huyu dada anagalaka juste. Bwana anakuangalia anasema bibi yangu kila anasema njoo vile mambo iko. Bwana wangu kama anasema njoo vile mambo iko. Dites amen très fort. Kwa bantu muvi tunaiona nabo hata wanakuambia sasa alifanya au techika. Paso unamjua na pima kuingia profondeur ya kwenda shubuifanya. Que Dieu bénisse. Est-ce que tu nous expliques mikono na bikelekele au nom de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Papa soma Genèse chapitre 6 verset 9. Ouais on andika Genèse chapitre 6 verset 9. Genèse chapitre 7 verset 1. Genèse chapitre 18 verset 23. Genèse chapitre 18 verset 24 à 26. Genèse chapitre 18 verset 28 à 32. Papa, tu es dans Genèse chapitre 6 verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps. Wakati yake. Na wako na wakati yako. Umeonesha wale kupemena sana wako na wakati yako. Na wako na wakati yako. Mwi wakati yako. Mungu atasema kwa nini na wewe njoo wakati yako. Amen. Marquez wakati yako. Wakati ya Noé, il était intègre et juste. Ah, ça j'aime. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Acha pale. Beba tena na 18. Beba 7 sasa, verset 1. Chapitre 7 verset 1. L'Éternel dit à Noé, wa milele anamwambia Noé, entre dans l'arche toi et toute ta maison. Ingia bukiombo weye na nyumba yako yote. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Mwi generation Noé mina kuangalia, minaona kubantu bote wewe uko juste. Ni nani mweni sidi muita Mungu atamwangalia? Hapana Apotre Paul kuangalie, hapana Berisha kuangalie, hapana Papa Alex kuangalie, hapana president wa muziki pasa kuangalie. Me Mungu akuangalie, akone muita uko juste. Nani? Ni mama kan, ni frère kan. Wow. Oh, mina tembea, mishone bantu wako juste. Be kwako. Be kwako. Bantu wale wanamuke turubiri ile dimanche, wale ba Suzanne wale. Be kwako yako. Anasema mine chika. Nibakie na Mungu, me bantu bote banyache. Nilikufa takufua. Mimi nakatala kumacho ya Mungu nisede mwili yangu. Napenda kubakia juste kumacho ya bantu. Bantu wanaweza kusema mimi sina juste, mais Mungu ye kama ananiona miko juste, sio kinawacha mafua. Nani? Sommes papa. Chapitre 18 verset 23. Par Genèse. Abraham s'approcha et dit, Abraham anachofu. Kubale bantu watatu anasema hivi. Feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Utaua benye haki na bantu babaya. Si benenda kusoma nini? Sodoma na Gomora. Utaua. Papa endelesha. Uende mu 24
mu 26. Twende mu 20, twende. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Saa ingine mule mu ville mkachacha ile ville. Mungu ba 50 benye haki. Nikusema Abraham aliyua sema pana benye haki banekala kako. Mwen CD Mungu ata benye haki ba 50 beko amu. Paribere ba 50 kuya pour nom de Jésus. Amen. Kuya pour nom de Jésus. Amen. Ata banapanga marenyo ya je. Ata Mungu anafia kudetruire yeye mwenyewe Mungu. Hakuna atamshamisha mekana pata ba juste. Mungu anadiretiraka. Amen. Mungu anabachaka. Le feras-tu périr aussi? Utabaua na bo bale ba 50. Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes? Awezi ata kurumia yako ile ville à cause de ba 50 beko juste beko droit bale bantu Qui seront au milieu d'elle. batoka katikati yabo. Faire mourir les justes avec le méchant. Utaua benye haki na bantu wabaya. En sorte qu'il y en soit du juste comme du méchant. Juba bote pamoja njoo kuna kwa ba juste na wala wabaya bote bauwe bote. Loin de toi cette manière d'agir. Asema mbari kwa ile mambo ya vile mkutenda. Loin de toi. Yende mbari. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Ula na jijaka dunia wote mzima astafanya nini? Astafanya ile waki. Astafanya ile waki. Et l'Éternel dit, Wa milele anasema si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, kama mimi napata msodomu katikati ya vile ile napata mwa 50 ba juste. je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Mitabarumia bote à cause de la 50. C'est-à-dire ile siku mule msodomu na Gomora kama mwa 50 juste papa malu. Bari pasa kuachaka na ville. Alléluia. Donc bantu bengine mu manyumba yetu beko na kwa sauver ata juu yako we moya tu juste. Parce que ilikuwa ni ville. Kama napata mo 50, ville yote inakuwa sauver. Mais ba kupatake mo 50 papa. Unaingia mnyumba unaangalia kakana. Unaangalia kakana. Unaangalia unaona sisi unaangalia sisi familia yetu yenyewe. Dites amen. Papa unafika mungapi? 26. Soma mbele 28 ufike mpaka 30. Shiki. Peut-être de 50 justes en manquera-t-il 5 pour 5? Ngara Abraham vile alikuwa sema Mungu. Vile unaichika mimi nakushikia. Saa nyingine mule msengant mutamanke ba 5. Donc hawatakuwa tena ba 50 wanakuwa bangapi? Ba 45. Shika Abraham. Détruiras-tu toute la ville? Utalabisha paka vile yote. Et l'Éternel dit, Wa milele anamwambia, je la détruirai point. Sitaba détruire les villes. Si j'y trouve 45 justes. Kama mimi napata mo 45 benye yake. Abraham continua de lui parler. Abraham anaendelea kumsumburia. Kama kuna kusumburia kwa vile jo kulikuwa na leo kuna sumburia na Mungu hivi baba malu. C'est une grâce. Et dit, unavyo kutaya papa malu. Jo vinakumbuka mapriera kwa mora zo nyambiaka. Se Mungu kama itaya Abraham jo alikuwa itaya leo unasumbura. Utashabu mambo ya Mungu butamoje. peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Unaweza sasa hivi mimi naliaka mimi nasema Mungu ulipaswa kutuachaka tu mwile wakati ya zamani ima moe fondamental haikupashe kuya kwa tuko na kushikia tu mimi tu kuona mimi nashika lenge bonjour bonjour papa ima moe fondamental jo moe tunasoma na Mungu ni kusoma sasa wao usomake kisha Mungu asitashuka wewe uko donc mu séparation mwana Mungu total. Alléluia. Amen. Twende papa. Abraham dit, Abraham anamwonyesha Mungu que le Seigneur ne s'irrite point. ase Mungu asishiriki hapana. Je parlerai. Nitasema. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Abraham anashuka tena. Mungu afu kama unapata tu hapana ba 45 mais ba 30. Ba juste. Et l'Éternel dit, Wa milele Mungu anasema je ne ferai rien mimi sitafanya kitu si je trouve 30 justes. kama unapata 30 juste. Abraham dit, Abraham anasema pale Mungu anamjibu Abraham
Abraham yashone mais Mungu yashakona Sodome. Anayana nombra wale bantu ko juste bule. Abraham dit, Abraham anasema, voici, voici. j'ai osé parler au Seigneur. Mie mina jaribu kusema, mina pima kusumbulia na wa milele. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Anashuka tena ndio sadisa siku ndio hata 20. Juste. Et l'Éternel dit, Wa milele anasema, je la détruirai point à cause de ces 20. ase mista ba détruire wale ba 20 pale. Mungu anaona atapa tuko anayua. Sasa nataka nyuna fa lubanga na ngara sangara keje kono bina kana tajist. Mungu anayua. Eric, Mungu anayaku kulokalize kupita na telefone. Mungu anapita GPS. Amen. Kwani papa? Abraham dit, Abraham anasema que le Seigneur ne s'irrite point. Mungu asishirike parce que ma question ilipita. Et je ne parlerai plus que cette fois. Asasa hapa mimi sitasema tena. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Kama kunaonekana tu ni badis jo benye haki. Et l'Éternel dit, Wa milele anasema je la détruirai point à cause de ces 10 justes. Mista pomona sita labisha sita chomele vile à cause de badis badis tout. L'Éternel s'en alla jusqu'il achevait de parler à Abraham. Wa milele akaenda pale anaisha kusumura na nani? Na Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Sasa Abraham anarudia pafashi yake. Asa mula alienda alipata bantu badisi. Mungu atubariki sana. Tadire ule muntu eko juste kuko bintu biko mu protection mu maisha yake. Hii fondoma mimi nakwambia muntu moya shikia hapana kuacha Mungu, bamba Mungu na mikono mbili, bakia juste ataka bantu bote wanakuacha, sekuri yako itakuwa yako. Itakuwa. Hakuna kintu hii Biblia ilandake bile kunasema njoo bile binafanikaka maisha Mungu. Est-ce que mtu wana ni comprendre magharibi ya leo? C'est pourquoi tu on a parlé mambo ya Dan. Dan anakuya justice. C'est-à-dire Dan anakuwa ni Christ. Je tunatoa ile définition. Donc tunaingia muhimu détail ou comprendre que tu on a parlé juu ya justice juu ya nini? Pour que weye ukwe muntu leko juste. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dan qui jugera son peuple annonce Christ comme le Fils de l'homme qui a le pouvoir de juger. Ça va? Tout le monde a parlé verset 4. Dimanche. Jean chapitre combien? Papa, beba Jean chapitre 5, somme. Jean chapitre 5, verset 26 à 27. Je donne que dimanche, tu n'endaga n'imbio, mais musimeni, matière kunengi. Wewe unakuwa musimeni, Mungu akona kusaidie. Chapitre 5, verset 26 à 27. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Jésus, baba ke doit mpatia pouvoir kufanya nini ya kujuger. Dan ula mpatia pouvoir ya kujuger, c'est son père. Doit mpatia pouvoir ya kujuger. Dan jugera son peuple. Donc où Dan tout on a parlé, c'est Christ. Yenjo juge, yenjo juge. Est-ce que ça va? On chaque fois tu pite parler? Tupite? Hein? Turudie? Tunasema Dan qui jugera son peuple annonce Christ comme Fils de l'homme qui a le pouvoir de juger. Twende.
donne comme juge, annonce Christ comme le juste juge. Comme le juste juge. C'est-à-dire que bantu bengine bana jijaka mais bana juste. Alléluia. Tirez attention pour les fois. Que bantu bengine bana juger mais bana juste. Mais Jésus est que juste, Dieu qu'on a jugé. Donne comme juge, annonce Jésus-Christ comme le juste juge. Jésus est celui qui jugera son peuple chacun selon ses œuvres. Yesu Jora tajija kabantu kufuatana kila mtu na makazi yake unafanya nini? Iko nafanya. Uko nafanya kazi kani mu eglise. Uko nafanya kazi kani mu parcours yako. Ile kazi unafanya un jour utakuwa jugé. Sasa ule mtu ako na doctrine, eko na deuxième doctrine, deuxième fondement, asa kuyase ibi yote miko nafanya mitakuwa jugé. Kalebu wetu. Paka vile ushakuikala kwa ordinateur. Paka vile unabeba media. Un jour utakuwa jugé na hii kazi unafanya nini? Unafanya. Njoo pale kuna bamba pale na pale unafanya kazi. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Bila unafanya ubifanye bien. Un jour apôtre Paul astakuyaka, berger astakuyaka, papa Jeremia astakuyaka, papa Malo astakuyaka, frère fulani astakuyaka, mama fulani astakuyaka, wewe mwenyewe utakuwa devant tribunal bananza kukujuger. Hapana kuya mukanisa muluwenge. Hapana kucréer mouvement mwevu mukanisa, il est au contraire parce que un jour utakuyaka kujiji, batakujijaka. Alléluia. Donne comme juge, annonce Jésus-Christ comme le juste juge. Jésus est celui qui jugera son peuple, chacun selon ses œuvres. Psaume 7, verset 12. Psaume 7, verset 12. Psaume 7, 12. Dieu est un juste juge. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Alléluia. Amen. Dieu est un juste juge. C'est-à-dire, il est juste. Qu'est-ce qu'on a jugé? C'est-à-dire, pas ouais qu'on juge bantu. Est-ce que tu es juste? Kama unabeba mambo ya mwenzako, wanze kuweka pona mavrigil. Hapana kuweka point. Je peux recommencer ou bien tupite. Wale wewe unanjika munijibu tusaidie. Tupite turudilie hapo. Tupite? Okay, twende. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait des juges. Avant Yesu akuye kuruwa ba juge, barikuya kako. Na pala shakwenda, na ba juge beko wako na leo. Kuma parquet tubonaki. Beko wako. Kuma tribunal tubonaki. Wako. Ndio wale binasemaga mimi. Mina pata sheria bwana kuna nase procureur juge mwe mbingu pa kuiona unasikia mtamu vile bwana wako wanamtapa kama anakusambia unaona bantu banasambia naka hata bashao yaso criminel wanaambia sileta mfranga shita kusambia benda kukudefend naona shabia sema napata bajishi
Kangamana. Kangamana. Munatala usema amen pale voici. Munatala? Hein? Munatala? Sasa wao na Mkristo merci. Jora unamwambia papa parfait c'est papa wewe utakaa paka shishi merci. Kangamana. Papa soma mbele Romain. Shiki. Soma Romain. Mambo ya Mungu bien sana. Très bien, butamu tena sana. Hapa hata unaweka tu saka nyama unakatupa msombe, unakatupa kana kwa butamu hii inapita kale kanyama unakaa msombe. Sema amen parce que la vérité. Mama. Ile masosi unafanya, unaona sasa hii sosi iko très bien. Twende papa. Romains chapitre 14 verset 10 à 13. Shiki. Shika njoo ile shika mbele. Mais toi, mais oui, pourquoi juges-tu ton prochain, ton frère? Tu as nini wewe? Unajije jirani wako wewe, tu unajije jirani wako. Ou toi, wewe, pourquoi méprises-tu ton frère? Tu as nini unasarau ndugu yako wewe? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Si bote tutaenda ku tribunal ya Mungu. Itumajishima yenu mnafanya wewe. Papa acha endeleza. Car il est écrit, je suis vivant, niko mzima, dit le Seigneur. Wa milele Mungu anasema, tout genou fléchira devant moi. Magoti yote sikia, Yesu kwa jijima, magoti yote tafari itatoangaka. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Na langue yote maluga yote tarudisha utukufu kwa Mungu. Ainsi chacun nous rendrons compte à Dieu pour lui-même. Si bote tutakuwa na mambo ile tutaenda kumbele ya Mungu, kila mtu kuna mambo. Papa wewe kuna mambo, na mimi kuna mambo, na wewe kuna mambo. Hautasemaga kushikia kama unashikia, change façon yako ya kuishi. Change façon ya kusema, façon yako ya kuweka maakti yako na unapose. Change. Endelea. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Hapana tujije mtu kwa mwingine. Mimi namjije Frederike anajije mie, yeye anamjije. Tulizana weka mavrikili pa mambo mwenzako. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Hapana kufanya mambo moya ile takuya ribwe ya kuangusha mwenzako. Ou une occasion de chute. Wala pale mwenzako atangukia, unayake hii mambo unataka kulamuka nayo, mwenzako atangukia pala tacha ya Mungu. Tulizana. Amen. Bila sona tutapiga verse miko. Amen. Wewe unashishaka benjako. Tulizana. Papa beba mbele ya Korinthe. Uliza hapa. Na anafanya kelele. Sasa mwambie kwa watoto. Ni watoto. Papa Alex utamujibu je pale fashi. Mimi napenda niwe kama unafuata moto enseignement. Ile mambo anasema si utafaje. Joy ile berger sema dimanche. Anasema kumuntu kuna mambo alifanya. Mimi namfuata ashimishiki.
Mina tena mwingine, mina mkuya naye. Tunamkonseye tena asifanye nini? Asishikie. Mina tena mwingine, tunamkonseye asishikie. Tunafanya nini? Tunamwacha. Asa judgment tunasema kama mtu anasema banamujije. Shipaka hivi tunaona mutambo. Shibana mujije kisha wanamwambia twende wapi? Mukasho. Asa wewe na huko mnaanga show kulingana bantu papa. A partir ya leo minjo apotre Paul, minjo bilianza kanisa. Mungu kwa kako. Berje wewe. Mimi nakufunga na mkanisa utengi yake. Hatoka uendelee. Tunakuweka mu mikono ya shetani. Haleluya. Kisha mtu anaendelea anabakia tushakafunga tunafunga. Na Mungu atemicheka. Kale kama mtu ulifunga jana mnakuwa kile unatembea, kile unakuria bien, kile unavala bien parce que jugement yenu mlifanya ana jugement ya Mungu. C'est-à-dire kama mtu anafanya mambo, sisi tunaleta nini? Conseil. Papa, kanisa mko bantu bana style hata mtu anasema ditoka mkanisa koza vile unafanyaka. Mais atufanyaka. Papa tunata, bale tushibangaka si hapa. Tena beko nakuambia sasa ule alikusema yeye ule. Kisha mwana kuna hubiri, utaona kale kata kiona sema amen. Beka alikusema. Mangara sema hapa kandi kwa tuli ku tribunal kule. Ni twende. Mungu atusaidie sana. Donc tushibebe face à conseil, face à redresser muntu, tunebeba mu jugement. Mungu atusaidie sana papa. Je crois mon pale fashion nzuri. Hata kama mshike wa pazo unatongo tukunaenda, utakomprendre paka. Papa Malu. Iko wako. Tutafika hapo. Hiyo unatujije. Ule kama sauti ya Mungu anakujije. Huko tribunal nani? Sauti ya Mungu ni nani? Si jo Yesu papa. Jo Yesu. Huyu barikaburia pouvoir kufanya nini? Ya kujije. Et qu'on est tout jugé, c'est par rapport à la parole. Ile sasa après nini enlèvement njoo kule yanenda. Mungu atubariki sana. Esonge tupiga mikono. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 29 à 34. Lisons. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur. Vous faites pas bien. Hein papa Anza? Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur. Pasipo kudiscerner ile nakuya mwili ya Kristo. Acha mbele pale. Mwili ya Kristo leo ni nini? Ah? C'est la parole papa. C'est que j'en prends cette scène ça, hein? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Papa, unajua hii parole tunasikia inaweza kuya efficace kupita na siku utakuleka mkate ile ya Saint-Seine. Amen. Unifate très bien. Kuko église nyingine hii mkate bo abaitumiki yake hii tunawekaka hapa fiziki. Bo mkate beko nabeba c'est la parole directement de Dieu. Est-ce qu'on est mzuri hein? Amen. Kama unasikia parole deja ni mkate unafanya nini? Unakuria. Ile tunafanyaka ile Saint-Seine. Papa vile alisema se munifanye ile kwa kufanya nini? Kwa kunikumbuka. Na kama unaikuria, wanze kuaminia sana bila beko na kubiri. Utaona bitakuwa na impact movie. Amen. Papa endeleze. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur uleko na kuria na kunywa pasipo kudiscerner mwili ya Yesu mange et boit un jugement contre lui-même. Eko na kunywa na kuria hukumu
yemoya. Est-ce que vous avez fait ça? Amen. Papa, on a cherché réponse de la réponse. Papa malo ase Bible quand on est fungula, njoo yenye parole, yuko natufanya nini? Yule tujije. Njoo imambo biko nasema hapa. Wakati kuna kuria parole, unaona kunywa, tiria attention mu manière, mu modèle, ile uko na kuria na kunywa. C'est pourquoi mu mambo ya kubiri, apana kuichika kiichike. Bila bina bio, abina bio. Bile biko bio, unasema amen, na binengia, uridiscerne, binaleta vie. Kama bilete vie, jo jishima na jishima, unajukumu wemo. Papa, hands up. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi kanisa yote ana ya kuingia. Jo bila unakuria ni parole. Bila unakunywa ni parole. Sasa wewe ufanye nini? Au discerner. Endeleza papa. Awishe. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Kuna kwa katikati yenu bilema bia mingi sana. Est-ce que kilema au mshimu? Mina kupozea muliza na wolo kupembena te, mina kuna asa ukilema. Mtakosana naye. Haleluya. Hii kilema bado unasema hapa. Ana kilema kimwaji kufizike, mtu kana mwangalia anasema huyu dada, huyu friend, una mabilema tu ya mingi sana maisha yake. Ese unakuriaka na kunywa mwili, una discerner. Papa twende. Et des malades. Na ba magonjwa katikati yenu baba mingi. Et qu'un grand nombre sont morts. Na bantu ba mingi katikati yenu basha kufwa. Si nous nous jugeons nous-mêmes, kama shie tunajukumu si benyewe, nous ne serions pas jugés. Nous sommes pas tukumaka. Papa, on a cherché ça pas ivoire. Kama mimi naanza kumjije frère patient. Frère papa za mimi njije mimi yana ni jije. Mimi na mimi na mjije. Ni usekule tu kunaenda wote tujije hapa tusaka kujije. Sijofili. Jofili. Mais quand nous sommes jugés, na kama banetukumu, nous sommes châtiés par le Seigneur. Na banetupiko bia banetufukiza kwa nani? Kwa milele. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Jushie bashitukumu pamoja na nini? Na dunia. Papa endeleze. Ainsi mes frères, kwa vile mimi namiambia bandugu yangu, lorsque vous vous réunissez pour les repas, wakati muna pamoja hivi, tunekala pamoja juu ya chakula juu tunafanya nini? Tunashikia kama parole. Entendez-vous les uns les autres? Ah? Attendez-vous les uns les autres? Tunashikia mmoja kwa mwingine. Si quelqu'un a faim, kama katikati ya mtu anakuwa na njala, qu'il mange chez lui, akurie kwake, afin que vous vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Msichangane tu juu ya kuita hukumu kwenu mwe kuri hata kwako. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Hii mambo mimi unaniambia yuko mbali. Inawasa mimi nitumia kwa telefone, mimi unaniandikia. Pale mitakuwa kumeambia mambo mengine sur place, kwa vingine nitaniambia mbali, kwa vingine ni vya sur place hivi automatic. Hadiri abantu saba pole, bariko basa kuikala mfondama. Avant ya kujije mwenzake, et qu'on a raisonné mbele, c'est moi aussi, je suis juste pour juger mon prochain. Papa, beba 4. Paka 1 Corinthiens 4. Nous on a ça inéna na kwene. Ini 11, chapitre 11, verset 29 à 34. Chapitre 4. Verset 3 à 6. Chiki. Pour moi, kwangu mimi, il m'importe fort peut-être jugé par vous. Oui, on a ça nani? Apôtre Paul. Apôtre Paul, hein? Papa son mbele. Pour moi, il m'importe fort peu
d'être jugé. Anaseje ata Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Donc nous sommes ile majugement yenu milongo yenu surtout ku kintu Ou par un tribunal humain. ou bien banipeleka hata ku tribunal ya kimuntu banijije mi kwangu haitanifanya kintu. Je ne me juge pas non plus. Na mimi mwenye mishirijishake mi Paul mishirijishake. Car je me sens coupable de rien. Nzumiye mishitambue langu asema mimi kuna mambo na kintu. Tochia pa? Nchunga uendeleshe. Unashamu ule mtu anasema. Donc ubantu wanafanya nini? Beko na mujije. Ndio naambia sema ile majishima yenu ni familia hata kintu. Kisha mimi mwenyewe siterijije na mimi mwenyewe. Na mimi mwenyewe shone kile nafanya nini? Mimi nafanya. Esi mtu avile musale kwamo. Munekela ntuma jishima yenu na tuma tribunal yenu abantu. Musakunikaria. Ndio mimi naacha kanisa. Paranza kunishimanga. Baranikaria vile hivi. Hauna na fondement. Hata tule tuwabinkuji tuendelee tutazambalana toto nyewe. Batakosa nabo benyewe vile bote bena kuikaria. Twende papa, twende. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Anasema mimi nasema hivi ni kusema ile siku ya tribunal ya biakweli. Mimi mwenyewe nitajisifia sema mimi sina na mambo, miko juste hivi na hivi. Mimi siseme njoo ya orgueil ya kusema ke miko juste vile natembea. Mimi nataka tu kuniambia ke jugement yenu na ile jugement ya kuma tribunal ya bantu haina na impact yule nini ya maisha yangu. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Unateni juge ni nani? Ni Mungu yepeke. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Hapana kujije mukintu moya wakati yorofanya nini? Yorokwenea. Ule muntu kuna jije kesho tamushikia haya. Amen. Bantu ngapi mafamilia wentu shikia haya? Jusqu'à ngapi wale tulikomea nabo leo beko na kushikia haya. Aba wewe utakuwa hivi? Papa, mimi na mbona sababu ya kweli. Hivi miko hapa. Kama mimi naenda ku village Natala kwa baba yangu. Bale boto alikalaka majijima buloji, batashutuka sana. Aba kwanza kuwazaka se papa anaweza kuzala kitu kimwa kiusakimie. Kirezo kupata taba mtu hata ba villageois ba 5 kinabauzia bunga huyu bunga au bunga. Kato katala kwenda kumabikini ni baturongo paka watetoloka. Haleluya. Sio mimi namwambia babangu na sasa papa mimi naenda kumkini na sasa kwetu kulipotea mbele mtu mpole alipoteaka. Hapana kwenda sasa. Mimi mtumishi. Muse barachaka mambo wapi? Kwa village. Twende papa. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Paka pale Mungu atafanya nini? Atakuya. Qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. So ataweka lumière Mubintu biote walikuwa kufuchika mutenebre. Kile uwe na mitu unafanya mutenebre. Ile siku ya tribunali yake. Bile biote tunafanyaka mutenebre. Bile papa malu ya shiwa yake biangu. Bile mishu yake papa malu. Bile mgweza shiwa yake ba frère fulani. Bile sœur fulani shiwa yake ba sœur fulani. Ile siku ye mwenye lumière yake. Bile yote walikuwa mutenebre atabeka pia upe. Et qui manifestera le dessein de cœur. Ita dessiner na kudessiner mambo yote moyo. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Kila muntu atapokea kwa Mungu sasa mambo ile batamhukumu kufuatana bila anaanza kufanya nini? Alianza kufanya. Tu pas? Acha pale. Amen. À bon entendeur. Salut. Ni verset unatafuta? 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 6. Mimi naachia hapa tuendelesha tena vendredi saisha kuenea. Shukuru Mungu. Sema merci. Prions l'Éternel au nom de Jésus. Sema tu merci.